Ćao svima, dobrodošli u još jedan klip. Danas radimo unboxing tastature X7 Gaming Keyboard G800. Tako da, evo, vidite X7 G800 tastatura koja je dosta dobra, vidjet ćete već. Ajde, ima neke glavne specifikacije, su preporučeno za kanter, kao što vidite. Ovo je 1.6, iako će ja koristiti za sve igrice, ali dobro. Onda, ajde vidimo, ima ove, kako se zovu, gamerske tipke. Ajde da otpakujemo mi ovu tastaturu, ne gledamo toliko na kutiju, pošto nema se da nije bitna. Evo, kao što vidite, vodootporna je, koja je već i testirana, znači 2-3 puta sam je baš potopio vodom, tako da vodootporna je, to sam potvrdio. Tako da ajde da otpakujem, bit će teško s jednom rukom, da vidim gdje se to otvara, evo ovdje. Dobro. Malo to teže ide s jednom rukom, ali dobro, probat ćemo. Evo ga. I kada otvorimo kutiju, dosta je velika. Naći ćemo prvo tastaturu u ovoj, pa nije antistatička kesa ili šta je već, kao stiropor, ono tanji sloj. Tako da ovdje imamo ovo za vađenje tipke, to ćemo i vidjeti posle. Onda ovdje imamo još ove kao obične tipke, ako nam se ne sviđaju ove, ali ajde izvadit ćemo i ovo. Malo teže izlazi, pa ćemo posle da vidimo šta je zapravo ovo. Tako da ajde izvadimo sad tastaturu, imamo prvo kabel je ovdje iza. Jedino što mi se ne sviđa kod ove tastature da je stari onaj PS2. Znam zašto je PS2, ali ne sviđa mi se to. Poslije ćemo reći i zašto je PS2, samo da nađem kako da izvadimo sad ovo, pošto je dosta velika tastatura. Vidjet ćete posle. Naravno, morat ću kameru staviti dole, pošto je malo teže, izvinite sad zbog ovog. Ali dosta je teško izvaditi ovo s jednom rukom. Tako da, evo ga i sama tastatura. Da skinemo ovu vrećicu sa njim. Dobre. Vidite kako je teško s jednom rukom, stvarno ne možeš ništa s jednom rukom da radiš. I evo je sama tastatura, kao što možete vidjeti, dosta je velika. Tu stvarno evo moje ruke, na primjer. Tako da vidimo, evo VASD, kao što vidite, oko crveno gumirano, ne klizi, znači ruka na njemu. Onda tu imamo isto i ove za strelice, iako to neću koristiti. Ove tipke mogu sve da se vade, znači kao što ste mogli vidjeti, ove ovdje možda se zameni ove za strelice, kao što vidite ovdje isto imamo strelice, tako da to možda se zameni za ove crne. Ako vam se ne sviđaju ove, meni se iskreno sviđaju, tako da ove neću menjati sigurno, a ni one, mislim, nema potrebe da se menja, ovo su oni obični. Tako da možete cijela tastatura skinuti sa ovim, tako da mogu da skinem, sad neću skidati, ali ću sigurno na kraju postaviti neke slike, tako da možete vidjeti. Kao što ste na kutiji mogli vidjeti, ima G15 tipke, znači imamo tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evo ga 10, gdje su sad ostali? 10, ne znam sad tačno gdje su. Znači imamo 15, ovdje je 10 i imamo tu još 3, znači ovo su one, u programu možete da podesite šta da bude, šta da kontroliše. Tako da imamo ovdje sa strane multimedijalne tipke, znači imamo tu da pojača, da smanji, da mutira, prebaci muziku, pusti i stop. Ovdje gore imamo, kao što vidite, speed, ovo sve može staviti, znači jako brzo, može se ubrzano kucanje kako on kuca. Ovo D je, ako sistem, onda Windows dugme neće raditi, to je dobro, pošto kao što vidite ovdje ponekad može se promaši CTRL i O. Kao što vidite, space je mali, to se nekom nije svidjelo, ali meni iskreno, ja sam navikao, znači nema šanse da sad ću stisnuti slučajno ovo kao home dugme, znači to je ono G11 dugme, isto može da se programira šta da radi, može i ovo ovdje. Tako da, ajde vidimo, ovdje gore imamo logo, ovo nije onaj običan logo, ovo je neki kao, pa šta ja znam, od metala nekim, osese
metala, onda imamo kabel koji nije presvučen, nažalost, ali dobro. Kabel je nekih metar i tako nešto, i 4-5, nije dugačak, ali dosta ono. Meni je dosta, pošto tamo gore se stavi i odmah stigne kućište, tako da i PS2, to sam već rekao. Zašto PS2? Zašto preko PS2 može više tipki da se stisne, ili kako se će taster ili kako bi nazvao, znači možemo stisnemo 4-5 komada odjednom i sve će prepoznati, znači PS2 može više takvih da prepozna, a ova tastatura isto može da stisneš po, možemo, ja i moj drug smo igrali neku igricu i dvoje smo, znači on je bio na VSD, ja na strelice, i dvoje smo stiskali ko ludaci, ništa nikad nije zasvjesno da neće da prepozna što kucam, tako da to je to za ovaj video, nadam se da sam vam sve rekao što se tiče ove tastature, tako da sad pogledajte neke slike uz muziku, tako da to je to, i napišite u komentaru koliko vas ima ovakvu tastaturu, pošto znam da ima dosta, tako da to je to.